Good morning guys. Good morning sa tanan. Okay, so ato na misugtan guys dito maglangan kay Happy Takaptop so karon July 3, 2025 pizza 703-037 Mitin today. So mo ni result sa gapon guys 909-733-767 ato Mitin 243-334 balik ka gyapon nato ang Mitin guys kay gawas start. Okay, so ato na ni syndicate sa result sa gapon 909 may mo 646733 may mo 188 767 may mo 191. So napatay pa bonus guys, napay pa bonus 606 nya mo slide ang 606 may mo 616. So 377 sumuslight ang 733 722. Okay, so are 979 muslight 379. Okay, so mura na guys, copy guys. So ayaw kalimut sa YouTube channel, Facebook page guys, palihog ka ko i-subscribe and follow, i-share niya to live video guys aron daghan makakita. So sa ganan lang wala pa ipusanay guys. So good luck ni guys, am kadawgar nga plawa. Goodbye.